So in the same house, in the same local church, Donc dans la même maison, dans la même église locale, we can have disciples and nous rebels. pouvons avoir des disciples et des rebelles. Those that rebels the things of God. Des personnes qui se rebellent contre les choses de Dieu. Listen. There's Écoutons. consequences for every action. Il y a des We are conséquences not pour toute talking about action. salvation here. Nous We're parlons talking pas du about salut ici. in Christ. Nous parlons de In Christ. en Christ. There are things you receive consequences for. Il y a des choses que Look at nous, and dont nous most payons times les conséquences. it's self-inflicted. You, C'est auto-infligé. for example, because you are a believer, Parce que tu es croyant, you have sex and you had pregnancy and tu you as des went to relations abort sexuelles. and Et puis, something happened to your womb. tu tombes enceinte Is et it God puis tu that did it? avortes et puis quelque chose se passe dans Is it God that did it? tes entrailles. Est-ce que c'est Dieu qui l'a By fait? yourself. Pas You did yourself. toi-même, pas ton propre fait. Tu t'es Look fait at- du mal. Look at one thing that baffles me Une chose qui me concerning the dépasse ministry of John the Baptist. concernant le Look at ministère de something. Jean-Baptiste. John the Baptist, Jean-Baptiste, he was baptizing. il baptisait. He told people that, Il a dit aux personnes and que when Christ came, John's mission Lorsque was to Jésus what? est venu, Identify Christ, isn't it? And Jésus when était, Christ came, Baptiste était le précurseur de and Jésus. this was revelation you received from God directly C'est la révélation qu'il a to reçue de identify Christ, and Dieu that is his ministry. directement He defined his ministry. pour identifier Jésus. And when he saw Christ, he said, "Behold the Lamb Quand of il a God vu Jésus, il a dit, et voici l'agneau de Dieu who takes away the sins of qui the world." ôte le péché du monde. So he saw him. It was open to him that Il a vu, he's the c'était one. ouvert à ses yeux Are you que getting c'est it? lui. John Jean now said again, look a at dit encore, by the Spirit. This is God par telling le him. Saint-Esprit, He c'est said, Dieu qui "I lui must disait, decrease that je he may dois increase." décroître What afin was he qu'il saying? croisse. That I must submit Je to dois his lordship. je dois me soumettre sous son leadership. But John did not. Do you Mais know? Jean ne l'a pas fait. Did he? That's why John l'a pas had fait. disciples. When Jesus had C'est disciples, pour ça que Jean avait des disciples tandis que Jésus avait des disciples. you are told. I wanted to stay from here. So, look at. God told him, Christ is the one. Dieu lui a dit, Jésus c'est la personne. What was he supposed to do? To submit under Qu'est-ce qu'il devait Christ. faire? Il devait se soumettre. But in the same house, in Mais the dans la same même city, maison, la même cité, he was having his own disciples. il avait ses propres disciples en fait. Even to the extent he was offended, dishonor. Au point où il était offensé, When he was locked in déshonneur. prison, Quand il a été amené en he went prison, and asked, they should go and ask Jesus if he's the one. il a envoyé à demander told you à Jésus he's s'il the est la one. personne. Dieu t'a dit qu'il est la So personne. why was there dishonor? Jesus Pourquoi Christ il was y a his dishonor? cousin. There was Jésus était dishonor, son cousin. familiarity. La It's familiarité. I will be stupid if I allow familiarity C'est stupide si tu between me laisses la familiarité and entre the person toi God will use to bless et me. la personne que Dieu va utiliser pour te bénir. Like I told you, he's my Comme friend. je te That disais, c'est mon ami qui, the person I submit to for discipleship la personne à is qui my je me friend. soumets, c'est mon ami. That I'll slap his head. Je vais gifler sa But tête. when it came to that, Mais si, I know my place. mais Are you lorsqu'on getting parle that de point? disciple là, je connais ma place. Look at what happened to John. Regarde ce qui John s'est was passé still avec having Jean. his ministry. Il avait encore son ministère. When Jesus Christ was there, Jésus était là. God himself. Dieu What- lui-même sort of- était là. I wonder what would have happened if John would have submitted Je under me demande Christ's ce ministry. qui pouvait arriver And si what? You know what Jésus- John would do? si Jean s'était soumis Because he was au leadership brutal. de Jésus. Like Paul, Jean était you get the brutal point. The way comme Paul. John was speaking. La manière que So he Jean kept parlait, having his ministry donc il avait son propre and he ministère. kept talking out of point. Et il parlait des choses Talk hors to the sujet. president, Il talk parlait to avec the le governor président, avec le in the gouverneur. and they locked him. Et puis on l'a And a small enfermé. girl danced and they cut his head. Et puis That's petite fille repercussion. danse et puis on le coupe la Earthly tête. repercussion. Ça, c'est les répercussions terrestres. Whatever you sow, you reap. Peu importe ce que tu If sèmes, John had tu submitted vas le under récolter. Jesus, Si Jean s'était soumis au do you know the leadership de great thing Christ, John would have done? est-ce que vous saviez les grandes choses que Jean devait faire? Don't let pride ruin Ne you laissez pas l'orgueil vous in ruiner. the things of God. Don't Dans let les it. choses de Dieu, ne permettez pas à l'orgueil de vous ruiner. Glory to God. Gloire à Dieu. Now, look at the sons of Eli. Regardez les fils The d'Élie. son